नहीं गले. The 15th verse says, and the fire pans and the bowls and such things were of gold. ଆଉ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ଅଙ୍ଗାର ଧାନୀ ଓ କୁଣ୍ଠ ସବୁ ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା ତାହା ସୁନା କରି See the ପୁଣି Tamil, ଯାହା ରୂପାର ଥିଲା ତାହା ରୂପା କରି ନେଇଗଲେ. do you have that article bowl here? कौन In सा Odia, bowl? what does it say in the Bible? It says Gina. in English it says bowls. Yeah. Carry fire. They carry incense there in the bowls. ଏଇ ଯୋଉ ଗିନାରେ କ'ଣ କହିବେ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ हैं धूप देवा ପାଇଁ नहीं कि हैं Duba kalasam. धूप डाली हाँ धूप नाली In English we say, Tamil we say duba kalasam. कଳप हाँ धूप कଳप सेटा मत नहीं कि गले. So incense represents what? अच्छा ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ Bible. ବାଇବଲର ଧୂପ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ Prayer. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ନିଆଗଲା. So what Nebuchadnezzar did? ନବୁକଦନେସର କ'ଣ କଲେ He carried that vessels. ସେଇ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଗଲେ. So if the Bible clearly says that he took that incense, he took that bowl incense. ବାଇବଲ କହେ ସେଇ ଯୋଉ ଧୂପର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଗଲେ. Devil is very much excited to take prayer from us. प्रिय बंधु माने प्रिय दोस्तों हमारे जिंदगी से प्रार्थना को कैसा निकालेंगे उसके लिए शैतान हमेशा बहुत क्या कर रहा है इंतजार कर रहा है. आम जीवन रु प्रार्थनार समय कि प्रकार नहीं जीवी एथिपाई शैतान सबु समय रे जगिछि. Every day in the morning, प्रत्येक दिन प्रभात रे we forget to pray. आमे प्रार्थना कर भूल जाओ. What does it mean? यार अर्थ कोन Devil has stolen your prayer. शैतान आपण मानकर प्रार्थना करिया समय कोन करिछि से नहीं जाइछि. In the time of trouble, दुख समय रे we don't go to God. परमेश्वर के पाखक आमे जाउनु. What does it mean? यार अर्थ कोन The devil has stolen our prayer. हमर प्रार्थना समय शैतान ले गया. When we want to study the Bible, जब हम लोग बाइबल पढ़ने की कोशिश करेंगे we don't pray. हम लोग प्रार्थना नहीं करते What हैं. does it mean? उसका मतलब क्या है The devil has stolen the prayer. शैतान ने हमारे प्रार्थना का समय को छीन करके ले गया. We don't have family worship. हमारा पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है. What does it mean? उसका मतलब क्या है The devil has stolen our prayers. शैतान ने हमारे प्रार्थना करने का समय छीन के ले गया. हिंदी टिके टिके आसुची बुझी टिके टिके ये रासिला कोड़ा पड़छ टिके टिके हैला. Don't allow the devil to steal your time in prayers. इसीलिए आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका प्रार्थना करने का समय में कोई काम बीच में नहीं आना चाहिए. So the king boasted, right? My God is a true God. तो नबूकदनेस्सर ने क्या क्या बोला मेरा परमेश्वर महान है. Now let us read Daniel chapter 2 verse 47. अच्छा हमें पढ़िबा दानिएल 2:47 पढ़िबा. If now it's very nice, very interesting to see, read that verse. बढ़िया लिखा है देखिबा. राजा दानिएलଙ୍କୁ उत्तर करी कहिला हाँ तुम्भे एही निगूढ़ कथा प्रकाश करिबाकू समर्थ होयछ. हाँ एथिपाई निश्चय तुम्भर परमेश्वर ईश्वर गणर ईश्वर और राजगणर प्रभु और निगूढ़ विश्वमानर प्रकाश अटंती. The king answered unto Daniel and said, राजा काहाକୁ पचारले काहा तो कथा हेले दानिएल सहित कथा हेले. your God is a God of gods. तुमरी परमेश्वर ही परमेश्वर मानकर परमेश्वर. He is the Lord of kings. से होची राजा मानकर राजा. He is a revealer of secrets. से सब गुप्त रहस्य कहबा राजा. He is the king of kings. से होची राजा मानकर राजा. Which king? हाँ कि नहीं Which king? को राजा The king who boasted his gods now is boasting the true God. जो राजा कहला मोर परमेश्वर बड़ से वर्तमान कौन कहूची दानिएल रो परमेश्वर को बड़ बोली से कहूची. Now if you read Daniel chapter 4 verse 1, दानिएल 4 रो जदि 1 रे हम पढिबा. we read this morning also. आज हम सकाळे पढिथिलु. Not only the king boasted our God,
केवल आमानक परमेश्वर को विषय रे से बहुत किछि कहने एतिक नुहे But now the king is writing a letter to all the people, nation, languages, and dwell in all, and the people who dwell in the से earth. केवल स्वीकार न करिकि मध्य लेखुछि कहा विषय रे से सर्वशक्ति सृष्टिकर्ता सैन्याधिपति सदाप्रभु को विषय रे कहा केतेडो लेखुछि सारा सृष्टि गोष्ठी लोक जातीय वंश लोक माननकु Now who is the powerful God? हेले प्रिय बंधु माने हेले सबठारु शक्तिशाली परमेश्वर किए कौन है Who is the powerful God? सबसे महान शक्तिशाली परमेश्वर हाँ हमारे परमेश्वर आवर गॉड Our God is the powerful God. अमन को परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर Today also before our eyes many may boast their God. अमन को सामने रे अनेक लोग कहबे आम परमेश्वर बड़ बोली कहबे But time will come, if you pray, they will boast our God. प्रिय बंधु माने समय आसू अच्छी समय आ रहा है जब आप लोग विश्वास से प्रार्थना करेंगे लोग आपका परमेश्वर के बारे में मेरा परमेश्वर के बारे में क्या बोलेंगे इनका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर बोल के बोलेंगे Daniel and his friends, they prayed for this king. दानिएल एवं तांको तिनोटी सांग माने राजांको पाए प्रार्थना कले The king stole the incense bowls from Jerusalem. जो राजा मंदिर जोड़ा पूजा करथिला सेई जे पात्र को जे नहीं जाई कि निज को अहंकार देखाउथिला But the king could not stole his personal prayers, relationship with God. किंतु जो राजा निजर व्यक्तिगत संपर्क तांकर परमेश्वर तो नथिला Wherever he went, जुआड़े गले मध्य he carried his incense with him always. एई धूप जाथे धूप दियंती एई जो पात्र को से जुआड़े गले मध्य से नहीं कि जाउथिला As a result of that, the incense gave smell to many. आउ जे इंसेंस से धूप द्वारा से माने बहुत पैसा कमाइले So it gave power to the king. और राजा को शक्ति देला So the king boasted our God. से जुगु राजा कोन करले आम मान को परमेश्वर विषय तांको कहले Do we have anybody in our village, in our place, where they boast their God? आम गाँ मान करे आम परिवार रे आमर लोक मान को विषय केते लोक अछंती कि नै तांके तांको परमेश्वर विषय कहंती Do we have incense? सेमती के अछंती कि Do we have incense? आमे धूप कर दउछु कि Start pouring, start spending time with God. अच्छा इंसेंस र धूपर अर्थ कोन प्रार्थना ए समय बिता बोली कहउछंती Then many would exalt our God's name. ताहले अनेक लोक माने आमन को परमेश्वर महानता विषय कहबे Nobody is praying. That is why nobody is boasting our God. हेले आमे माने प्रार्थना करूनु काहे केला आमे प्रार्थना करूनु बोली करी अन्य लोक माने आम मन को परमेश्वर महानता विषय कहउना हंती Okay, you note down some verses. Ezra chapter 1 verses 7 to 11. Ezra chapter 1 verses 7 to 11. बही एजरा बहिर 1:7 ରୁ 11 पर्यंत आपण माने लिखंतु Okay, just note down it. केवल लिखि रखंतु So these verses talks about the vessels that the king took and went from Acha. Judah to Babylon. जो बाबिलोन राजा जो पात्र नहीं थिले से गुडा को केमिति फेरैले बोली करी एजरा 1:7 ରୁ 11 पर्यंत लेखा अछि Have you all got it? बुझिले Now let's come to the last part. आसंतु आमे शेष भाग को जिवा Daniel chapter 1 दानिएल 1 पर्व को जिवा verse 2. 2 पुणी प्रभु जिहुदार राजा जोकिम को ओ परमेश्वर को गृहर केतक पात्र ताहार हस्तरे समर्पी देले Okay, the Bible says बाइबल कहे the Lord gave Joachim king of Judah into his hand. अच्छा किए कहार हस्तर देले परमेश्वर जोयाकिम को का हस्तर देले राजा नबुकदनेस्सर को हस्तरे देले किसने किसका हाथ में दिया परमेश्वर ने जेहोयाकीम को किसका हाथ में दिया राजा नबूकदनेस्सर का हाथ में दिया Who gave victory to Nebuchadnezzar? इसका मतलब परमेश्वर ने अच्छा नबूकदनेस्सर को किसने जय लाभ किया Who gave victory to के Nebuchadnezzar? जय करेला के जय लाभ करेला परमेश्वर करेला It is the Lord, our God, who gave the victory to Nebuchadnezzar. ए आमान को परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर को कौन कला जय करेला But Nebuchadnezzar thought, I got the victory. किंतु राजा कौन होउची मु निजे पाइली बोली कहउची
But ultimately it is the Lord who gave the victory to କିନ୍ତୁ Nebuchadnezzar. ଶେଷରେ କିଏ କାହାକୁ ଜୟ କରାଇଲା? ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ନବୁକଦନେଜରକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲା। But Nebuchadnezzar did not realize that. କିନ୍ତୁ ନବୁକଦନେଜର ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। That is why in Daniel chapter 2 we study that God gave a dream. ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି? ରାଜା ନବୁକଦନେଜରକୁ। He wants Nebuchadnezzar to understand it is not you who defeated the people, it is I who gave the victory. ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ନବୁକଦନେଜରକୁ କହୁଛି ତମ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଜିତିନ, ମୁଁ ସାହସ ଦେଲି ବୋଲି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ତମେ ଜିତି ପାରିଛ। The question comes here. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଅଛି, Why did God give the children of Judah into the hand of Nebuchadnezzar? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତ ଧରାଇଲେ? Let है us, कि नहीं? let us read some. परमेश्वर ने अपने लोगों को क्यों शत्रुओं का हाथ में दिलाया? Many times in our life devil gets the victory, right? ଅନେକ ଥର ଆମ ଜୀବନରେ କିଏ ଲାଭ, କିଏ ଜୟ କରେ? କିଏ ଜୟ କରେ? ଶୈତାନ ଜୟ କରେ। We don't get victory, devil get the victory. ଅନେକ ଥର ଆମେ ଜୟ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜୟ କରୁଛି? ଶୈତାନ ଜୟ କରୁଛି। Why this is happening? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି? Why devil is getting victory every time? କାହିଁକି ଶୈତାନ ଲାଭ ପାଉଛି, ଶୈତାନ ଜୟ ହଉଛି? Now let us see some 10 points, 10 sins of this Israel. ଆମେ ଦେଖିବା 10ଟି ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୟ ହେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ଶୈତାନ ଜୟ ଲାଭ କଲା। Let us see the first one. ପ୍ରଥମ ରାଜା, First sin of the Israel. ପାପ ଗୁଡାକ କ'ଣ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲେ ସେମାନେ? Jeremiah chapter 2. ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 2:13 ତାଙ୍କେ 10ଟା ପାପ, ଯେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଲୋକମାନେ ଯେ ବାବିଲୋନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟଲାଭ କରାଇଲେ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। Let us read the 5th verse. ଜେରେମିୟା 2:5 to 5. Could somebody read it? ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ହଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭଠାରେ କେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଅସାରତାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ଅସାର ହୋଇଅଛନ୍ତି। What does Bible say? ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? Thus say the Lord, what iniquity have your fathers found in me, ୟେସ୍ that they are gone far from me, and have walked after vanity, ୟେସ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ? and are become vain. 2:5 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? What does Bible say? ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ହଁ ଆମ୍ଭଠାରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଅସାରତାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ଅସାର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅସାର ତାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ଅସାର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। So they walked after vanity. ସେମାନେ କୋଉ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ? ଅସାରତା ଦୌଡ଼ିଲେ। They walked after vain things. ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରକାର ନଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ପଛେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। If you read the 11th verse, it says they walked after the things which doesn't give any gain, doesn't give any profit. ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପଛେ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। What does Bible say? ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ? They walked after vanity, right? Useless things. ଅସାରତାର ପଶ୍ଚାତକୁ ଆମେ କଲେ। In a simple way, if we compare in our life, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ତୁଳନା କରିବା, they walked after watching serials after serials. ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପାପ ଉପରେ ପାପ ସେମାନେ କଲେ। They walked after movies after movies. ସିନେମା ପରେ ସିନେମା ସେମାନେ ଗଲେ। They have walked after watching cricket after cricket. କ୍ରିକେଟ ପରେ କ୍ରିକେଟ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଲେ। So they walked after vanity. ସେମାନେ କୋଉଠି ଦୌଡ଼ିଲେ? ଅସାରତାର ପଛରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। And they walked after useless things. ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। They forgot God completely. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲିଗଲେ। Is it not happening in our life today? କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ କି? Do we have any vain things in our life today? ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପାପ ଅଛି କି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ? We spend much time in WhatsApp and Facebook, right?
ଆମ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। Using Facebook, WhatsApp is not wrong. ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରା ତ ଭୁଲ ନାହିଁ, But what do we do? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? We forget God and we use we ଆମେ use the ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ same. ଭୁଲି ଯାଇକି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ରହିଯାଉ। We walk after that. ତାହାପରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁ। Okay, that's number 1. ପ୍ରଥମ କଥା। Let's go to number 2. ଦ୍ୱିତୀୟ, Jeremiah chapter 2. ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 2 Let us read verse 27. 27 ପଢ଼ିବା। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ମୁଣ୍ଡକୁ କହନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପିତା, ଓ ପଥରକୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛ। ସେମାନେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ନ ଫେରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପିଠି ଫେରାଇ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଠ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। The second one, in the time of trouble, they did not go to God, but they went to God. They went to the other gods. ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। What we do today? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? When we face some trouble, do we go to our God or do we go to people? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆସେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ? What is our life today? ଆମର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? In emergency, do we depend on God? ଆମେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ବହୁତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା ସମୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯାଉ। Let us read one more verse also. ଆଉ ଗୋଟେ ବଚନ ପଢିବା। Jeremiah chapter 11. 11 ପଢିବା ଦେଖିବା। Jeremiah chapter 11. 11 Let's 14. 14 ଦେଖିବା। ଏହେତୁ ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପଦ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆହାସ୍ୱର କଲା ବେଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। What does Bible say? ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? They will call unto me ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, in the time of trouble. ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆସନ୍ତି। I will not listen to me. সেই সময় जब उन लोग दुख तकलीफ में आएंगे उसके समय में उन लोग का प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Do we need to call the God in the time of trouble or not? क्या हम लोग दुख के समय परमेश्वर को बुलाएंगे कि नहीं? But God said, I will not listen. किंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा आवाज को तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। But if you study the life of Israelites, जेबे आमे इस्राएल लोक मानको जीवन विषय आमे शिखिबा, they go to God only in the time of trouble. अनेक थर आमे देखुछु जेतेबेले तांके दुखरे थिले केवल सेही समय रे ही परमेश्वर पाखकू दौड़िले। Only for the sake of exam they go to God. अनेक पिला माने अनेक युवक युवती माने परीक्षा समय रे का पाखकू जानते प्रार्थना करया पा जानते परमेश्वर पाख जानते। If you want nice harvest in our field, they go to God. Lord, Lord. हमर यदि भल फसल हो बोले हमें कोन करू? प्रार्थना करू। If you want to rain, then they go and conduct fasting and prayer. वर्षा यदि दरकार हेले उपवास प्रार्थना हमें करू। If they want their children to pass in the exam, they go to God. Daddy, please परीक्षा help पास me. हेबा हेले सेमने कोन कोनती ईश्वरଙ୍କ पाखकू जानते। So only in the time of trouble they go to God. अनेक लोक माने केवल जब दुख संकट का समय में ही परमेश्वर के पास जाते हैं। Other times they never think about God. लेकिन दूसरे समय में परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं, भावनते नहीं। But God said, I will not listen to you. तो ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनूंगा। How long? यदि एमिति एका करूथिबो दुख समय आइबो सुख समय छाड़ देबो हेले तुमर प्रार्थना को मु सुनिबी नाही। How long God can bear this? प्रिय बंधु माने परमेश्वर केते समय आम पाई जगी रहिबे? Let's go to the third point. आसंतु तृतीय पॉइंट को जिबा। Jeremiah chapter 2 verse 30. 2:30 को जिबा। जेरेमिया 2:30 को जिबा। काको मिलिछि अति शीघ्र पढंतु नहले मु हे पढुथिबे। आम्भे व्यर्थरे तुम्भ संतान गणको आघात करिଅछु, हां सेमाने शास्ति ग्राह्य कले नाही। हां तुम्भ मानकर निज खड्ग विनाशक सिंह तुल्य तुम्भ मानकर भविष्यत वक्ता गणको ग्रास करिଅछु। 30th verse. 38 मध्य। In vain have I smitten your children. Oh, 30th. They received no correction. हां ठीक अछि ठीक अछि। जेते बेले सेमानंकु मु कोन कली रास्ता को आनिया पाई चेष्टा कली से माने मोर कथा सुनिले नाही। Third point. What is the third point?
ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ? When God corrects them, they did not depend on him. They didn't ଆମ୍ଭେ have, ବ୍ୟର୍ଥରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଅଛୁ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତି ହଁ ଶାସ୍ତି ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। let's go to ଶାସ୍ତି the, ସରି you know, God loves to correct us. He loves to rebukes us. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଯେପରିକି ଆମେ ସେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। If you read Revelation chapter 3, ପଢ଼ିନ୍ if you read Revelation chapter 3, ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବକୁ ଯିବା, verse 19, 3ର 19କୁ ଯିବା। who will be corrected by God? କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶାସନ ପାଇବେ? 19th verse. 19 ପଢ଼ିବା। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। As many as I love, right? As many as I love, I rebuke and chasten. ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? କ'ଣ କରେ? ଶାସନ ଦିଏ। So God will correct those people whom he loves so much. ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। So when we fail in our exams, जब हम लोग परीक्षा में फेल होते हैं, when we lose something in our business, जब अपना काम में अगर कोई चीज हम लोग खो दिए हैं, when some hardships happens in our life, जब हमारा जिंदगी में कोई दुख तकलीफ आती है, when we face some struggles in our life, when we face some struggles and trials in our हमारी life, जिंदगी में कोई समस्या आते हैं, let us not give up God. प्रिय बंधु माने आमे परमेश्वर को केबे भूलिबा नाही। Our God is the loving God. आमन को परमेश्वर आम बहुत प्रेम रे परिपूर्ण परमेश्वर। He loves to correct us. आमन को शास्ति देवा पाए तांको भल लागे, काहे कि ना नष्ट करिया पाए नाही, किंतु आमन को भूल रास्ता रु सठिक रास्ता को आनिबा पाई। Let's go to the fourth point. चतुर्थ पॉइंट। How many points we finished? केतरा पॉइंट हम गलु? 3. Let's go to the fourth points. चतुर्थ पॉइंट को जीवा। Jeremiah chapter 3, जेरेमिया पुस्तक 33 verse 10. ପୁଣି ଏହି ସବୁ ହେଲେ ହେଁ ହଁ। ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଘାତିନି ଭଗିନୀ ଜିହୁଦା ଆପଣା ସର୍ବତକରଣ ସହିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କପଟ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଫେରାଏ ଅଛି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। केते बढ़िया वचन। What does Bible say? 3:10. बाइबल कौन कहे? They did not turn to him with whole heart. कपटिया भावरे आम प्रति फेरिअछ। So how they turned? ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲେ? They pretended as though they want God, but they did not give. କପଟିଆ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଗଲେ। So they did not turn to God wholeheartedly, but they pretended. ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। How many times we do the same ପ୍ରିୟ thing? ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ କେତେଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ? We also read Bible every day. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢୁ। Do we pretend ourselves? ସତରେ When we read କ'ଣ? Bible? सतरे कौन बाइबल पढ़िया समय कपटिया भाव हम लोग पढ़ते हैं क्या? ना दिल से पढ़ते, ना किसी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। We come to church. आम मंडली को आसू, We pretend ourselves. We show ourselves to a God that I am the zealous of you. आमे परमेश्वर को दिखाओ, कपटिया भाव दिखाओ कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए अपना दिल देने प्रस्तुत हूँ। What about us? प्रिय बंधु माने आमर को जीवन में केमिति घटिछि? Let's go to the next point. आसंतु आउ गोटे वाक्य को जीवा। How many points we finished? केतरा पॉइंट शेष कलु? 4टा। 4. चतुर्थ Okay, let's go to Jeremiah 6 verse 10. पढ़ेन Jeremiah chapter 6 verse 10. 6-10 को जीवा। से माने जेपरि सुनिबे एथिपाई मु ताहांको कहिबी ओ काहाकू साक्ष्य देबी। देखो सेमानकर कर्ण असुनित ओ सेमानक सुनी पारंती नाही। देखो सदाप्रभुंकर वाक्य सेमानकर निकटरे तुच्छनीय होई अछि, तहिले सेमानकर किछि आच्छाद नहीं। आह्लाद हाँ। Bible says the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. ईश्वरଙ୍କ वाक्य सुनिया ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ।
In other words, they did not love the word of God. यार अर्थ कौन से माने ईश्वर को वाक्य को कौन सी भावे प्रेम करना उन लोग क्या किए परमेश्वर वचन को कभी भी उन लोग प्यार से नहीं देखे या प्रार्थना भी नहीं किए We also many times read the Bible. Do we read the Bible with love? आमने Affection. बाइबल पढ़ू किंतु केबे केबे गुप्त रे पढ़ू जितले बाइबल पढ़ू पूरा मन ध्यान देई करी टिके जोर रे हमन को मुंड रे पछला परी पड़िया पड़ियो But only God can give such love to us. प्रिय बंधु माने प्यारे दोस्तों अगर ऐसा प्रेम अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ परमेश्वर ही उस प्रेम को हमारा दिल में देना चाहिए केवल परमेश्वर ही सही प्रेम को आमर हृदय रे जन्माई पारिबे Let's go to the next point. आसंतु Jeremiah chapter 6 verse 19. षष्ठ वचन को जीवा Jeremiah 6:19. जेरमिया पुस्तक 6:19 हे पृथ्वी हाँ। शुण देख आम्भे एही लोकमानଙ୍କ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାନୁସାରେ ଫଳ ବର୍ତ୍ତାଇବା କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଅବଧାନ କରିନାହାନ୍ତି हाँ। ଓ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଆମର The Bible says ବାଇବଲ କହେ they rejected the law of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ତାଙ୍କେ ତ୍ୟାଗ କଲେ Do you get that point? हाँ कि नहीं They rejected the law of God. उन लोग क्या किए परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किए त्याग किए Let's go to the next point. आसंतु ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା Jeremiah chapter 17 verse 27. 17:27 ଯେରମିଆ ପୁସ୍ତକ 17:27 ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ଅବଧାନ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ ନ କର ଓ ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ବୋଝ ବହି ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ଦ୍ୱାର ସମୂହରେ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବା ପୁଣି ତାହା ଜେରୁସାଲେମର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହା ନିର୍ବାଣ Okay. ନହିବ We know that Jerusalem was burned, right? Burned. ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କଲେ It was burned. The temple of Jerusalem What was call burned, it? right? ନାବୁକadnezzar କ'ଣ କଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା Why that was burned? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି The answer is here. ସେ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି They did not keep the Sabbath. ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପାଳନ ପବିତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ପାଳନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ पवित्र भावे से माने पालन नहीं किया। उन लोग का क्या बोलते हैं, शहर को क्यों जला दिया गया? क्योंकि उन लोग विश्राम दिन को पवित्र भावना से उन लोग पालन नहीं किए। They began to do their regular work every Sabbath. उन लोग खुद अपना काम करने में लगे रहे थे, निजो काम करे से माने व्यस्त थे। Today many of us we also do the same. आज हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। We don't- हमें माने मते एमितिया करू छु। We don't want to keep the Sabbath holy. विश्राम दिन को पालन करया पे आमन को असुविधा लागू अछि। People- हम लोग को तकलीफ लगता है विश्राम दिन को पवित्र भाव से पालन करना। We go to work on Sabbath. हमने कामों को जाऊ छु, We हम write लोग काम exam जाते on हैं, Sabbath. हम लोग एग्जाम लिखते हैं। We go to field on Sabbath. हमने हम निज कार्य को जमी को हमें जाऊ। We cook food on Sabbath. हमें से दिन रंदी रांदी बली खाऊ। We send our children to school on Sabbath. हमन को पिला मन को विश्राम दिन कोट पठाऊ छु, स्कूल को पठाऊ छु। We don't keep Sabbath as a delight. साबत दिन आम पाए गोटे आनंदर दिन बोली आमे मानुनु। We cook on Sabbath. साबत दिन में हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। We do all these things, right? ये सब हम लोग करते हैं कि नहीं? Jerusalem was burned. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? If we continue that, even our family also will burn. That's in the end. अगर हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे, यदि हमें एमती करथिबा हमर परिवार मध्य कोन हेबो, ध्वंस हेबो। Jeremiah chapter 5 verse 7. 5:7 जेरमिया पुस्तक 5:7 पढ़िबा। आम्भे की रूपे तुमको क्षमा करि पारिबा, तुमर संतान गुडा आम्भको परित्याग करि अछंती ओ जेउ माने ईश्वर नुहंती से मानको नाम रे शपथ करि अछंती। आम्भे जेते बेले से मानको परितृप्त रूपे भोजन कराइलु, सेते बेले से माने व्यभिचार कले ओ दळ दळ होई बेसिया मानको गृह रे एकत्र हेले। Okay, they committed adultery, right? से माने कोन कले प्रिय भाई भौणी माने, कोन कले से माने बेश्या काम कले। केबे संतुष्ट संपूर्ति खाद्य मिलला परे They were Christians से माने ख्रिस्टीय लोक मान थिले and they had that sin in their life.
ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି It's not happening today. ଏହା କ'ଣ ଆଜି ଘଟୁନି? Today people come to church just like that to look at the girls and boys. ଆଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ, Not to look God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। So this is happening everywhere. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟୁଅଛି। So that happened. That was a sin of Israel. ଏହା ହେଲା କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଥିଲା, ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ପାପ था। Let's go to the next point. दूसरे पॉइंट जाएंगे। Jeremiah chapter 17. 17। अच्छा अच्छा, How many points? उसको देख सकते हो ना? How many finished? वहाँ देखते रहो तो वहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, उड़िया में और हिंदी में, दो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो लिखने हो जाएगा आराम से। How many points finished? अच्छा, कितना पॉइंट खत्म किया हम लोग? 8 Huh? or 9? 8। Let's go to the next point. अच्छा, हमें नेक्स्ट पॉइंट जीवा। Jeremiah chapter 17. जेरेमिया 17 पर्व को जिया, 17 पर्व जाएंगे। Verse 5. 17:5। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, हाँ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ହଁ। ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣର ବାହୁ କରେ, हाँ ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ହଁ। ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। What is that point? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? They trust themselves and they trusted only the man, not God. ସେମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ଉପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଭरोसा रखती। They didn't live the life of trusting God. उन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके मनुष्यों के ऊपर उन लोग क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। We also do the same today. हम लोग भी वैसा ही करते हैं। If we want to overcome sin, अगर हम लोग पाप से निकलने चाहते हैं, we trust ourselves हम लोग अपने आप को विश्वास करते हैं and we trust the pastor. और पास्टर को ऊपर निर्भर करते हैं। Pastor cannot help us to overcome sin. पास्टर कौन ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? He can deliver God's message, that's all. ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବ। Only God can help us. କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। Let's go to the next point, the final point. आखिरी पॉइंट जाएंगे। Jeremiah chapter 3. जेरेमिया Chapter 3, 3 जेरेमिया 3 verse 4 and 5. 4 ଏବଂ 5। ତୁମ୍ଭେ କି ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନ ହେବ? ହଁ। ହେ ମୋର ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବାକ୍ୟ କାଳର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ କି ସଦାକାଳ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିବେ, ସେ କି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ରଖିବେ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ କଥା କହିଅଛ, ପୁଣି ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା କରିଅଛ, ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିଅଛ। Okay, what they did? ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? They said that, उन लोग क्या किए? Lord, you guided me till throughout my youth. ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? Lord, you guided me throughout my youth. ଆଉ ସେମାନେ କଲେ? Jeremiah chapter 3 verse 4. Yeah. You guided me throughout the हे youth. परमेश्वर मोर ଯୌବନ ବିଷୟରେ ତମେ ମତେ ରାତି ସମୟରେ ମତେ କଢ଼ାଇ ନେଇଛ। And you are not a God of anger. ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। You will not keep anger forever and ଆମେ ever. ଜାଣିଛୁ ତମେ ଆମ ଉପରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ तुम्हारी क्रोध रहे नहीं हमारे ऊपर, आपका गुस्सा नहीं रहता है। You are always a loving God. हमें जानिछु, हम जानते हैं कि आप एक दयालु प्रेम करने परमेश्वर। And they said all these things in their heart. At last they did evil. ये सब उन लोग परमेश्वर को बोले। What about us? हम लोग क्या करते हैं? Many times we think our God will forgive. Our God will forgive. हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर क्षमा करेगा, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। We say that right in our hearts, God will forgive. He is a loving God. He forgive. हम लोग अपने दिल में बोलते हैं परमेश्वर दयालु परमेश्वर, परमेश्वर दयालु परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करिवे। So what we do at the end? और शेषरे हमें कौन होची? We commit sin. हमें पाप को Because we think He is a loving God, so He will not do anything. He will not get angry, so we commit sin. से जो दयालु परमेश्वर बोली भाभी की हमें कौन करू पाप करिथाउ। How many points we saw? प्रिय बंधु माने आमे केते थोर पाप करिथाउ? 10 points we saw. आमे 10टा पॉइंट आमे देखु छी। Because of their sinful life, सेमानकर पाप जोगु God gave victory to Nebuchadnezzar. जिहुदी लोक मानकर पाप जोगु परमेश्वर तांकर शत्रु को कौन कले? जय लाभ करिया पई शक्ति देले। Why they committed these sins?
ये सब पाप कहीं की गले, इन लोग इतना सारे पापों को क्यों किया उसने? Let us read Jeremiah 2 verse 13. आओ देखेंगे यिर्मयाह पुस्तक 2:13, Jeremiah 2 verse 13. 2:13, यिर्मयाह 2:13। Do you know why we commit all these sins in our life? कहीं क्या में ये सब पाप करते जीवन रे, क्यों हम लोग अपने जिंदगी में इतना सारे पाप करते हैं? କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ। ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, Yes. ପୁଣି ଆପଣା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି। Yes. ସେ ସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରି ନ ପାରେ। The Bible says, ବାଇବଲ କହେ my people have committed two evils. ମୋର ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। They have forsaken me, the fountain of living waters. ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ? ଜୀବନର ଝରଣାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। What does Bible say? ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? They have forsaken me. ସେମାନେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। That is why they committed all these sins. इसीलिए उन लोग सारे गलतियों किए, क्योंकि उन लोग परमेश्वर को भूल गए। This is what happens in our life. हमारे जिंदगी में वैसे ही होता है। When we separate ourselves from God, जब हम लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, We जितने हमें समझते परमेश्वर से दूर ही जाई थाऊ, we commit all these sins. ये सब पाप हमें करे थाऊ। That's what happened in the life of Eve, right? Adam and Eve. ठीक ऐसा ही हुआ आदम और हवा के जिंदगी में। Why did God conduct marriage for Adam and Eve before they commit sin? उन लोग पाप करने से पहले परमेश्वर क्यों उन दोनों को शादी करवाया, आदम और हवा को? इमानों को कहेंगे परमेश्वर प्रथम थोड़ा विवाह कले। God doesn't want them to commit sin. परमेश्वर चाहूଥିଲେ कि से माने ए प्रकार भूल पाप न करंतु। That is why he established that marriage. से जुगु ए विवाह स्थापन करथिले। If they both stayed together, तांके जुले मिली मिशी थिले, they help each other to overcome sin. परस्पर को सहायता करी कि से माने पाप पर कौन हबे? उत्तीर्ण हबे। Now what happened? तो क्या हुआ? Eve separated from Adam जब हवा ने आदम से दूर चले गई and she went to speak with the serpent. और उसने क्या किया? से कौन कला? आदम को छाड़ दे करी साप सहित कथा हवा पे किए गला हवा गला। So Adam he is the husband of Eve. जेते बेले आदम हवार स्वामी, Eve is the wife of Adam. और हवा आदमर स्त्री। So who is the husband of us? हेले हमर स्वामी किए? Our husband is Jesus. हमन को स्वामी किए? Who is that wife? से परमेश्वर की हमर परमेश्वर हम कौन लागिबो? Women. कौन लागिबो? We are the women. कौन लागिबो? So we are the church. आमे किए? मंडली एवं परमेश्वर सेई बर। आमे समस्ते मंडली रो जणे सदस्य। When Eve separated from Adam जेते बेले हवा आदमर दूरे गला and she committed sin. से पाप कला। Just like that. ठीक सही प्रकार When we separate ourselves from God, एक मंडली अगर परमेश्वर से दूर जाती है तो क्या करती है? we commit sin. पाप करती है। जने मंडली आमे समस्ते गोटे मंडली रो अंग, जदि आमे मंडली को नहीं करी आमे पळेबा ईश्वर ठारू दूरे जिबा हेले आमे कोन करू? पाप करू। When if we are with God, जिते बेले आमे ईश्वर के साथ रहिबा, we are always overcomers. हम हमेशा हम लोग जीतेंगे। जब हम लोग परमेश्वर के साथ We रहेंगे are always winners. आमे सबु समय कोन हेबा? जीतिबा। But if we separate ourselves from God, जेते बेले पर्यंत आमे परमेश्वर रहिबा आमे जीतिबा, किंतु परमेश्वर रो दूरे गले कोन हुए? we are always losers. आमे सबु समय हारिबा। Just like Eve. हवांक परी Just like these people. ए लोक मानक परी They left their living fountain. से माने जीवित झरणा को से माने भूली गेले। What does it mean? यार अर्थ कोन? How do we separate ourselves from God? आमे माने परमेश्वर ठारू की प्रकार दूरे चली जाओ? We never speak to God. जब हम लोग परमेश्वर से बात नहीं करते हैं तो We don't listen what God speaks to us. परमेश्वर हमें क्या बोलता है अगर हम लोग उसको नहीं सुनेंगे तो? In other words, we don't pray. कभी कभी हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें कथा कहून परमेश्वर तो आमे प्रार्थना करूनु तांकर वाक्य न पढ़िया समय कौन हुए आमर से संपर्क? We don't read Bible. बाइबल मध्य हमें पढ़िया समय मिलू नहीं। That is why सेथि जोगु we commit sin. We separate and commit sin. से जोगु आमे परमेश्वर को दूरे जाई करी आमे पापरे
फंसी जाओ। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जा करके हम लोग गलत रास्ता में चले जाते हैं। Always be with God. प्रिय दोस्तों, हमेशा सबुदिन परमेश्वर को विश्वास करंतु। What does it mean being with God? आ परमेश्वर को सहित रहिबार अर्थ कौन? Spending time in prayer and reading the word of God. परमेश्वर के साथ रहने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना, उनके वचन पढ़ना। One day if you miss that, गोटे दिन जदि आमे यह न करि पारले, we'll be the losers. आमन को नष्ट हबो। We cannot do that. अगर एक दिन भी अगर हम लोग परमेश्वर से दूर रहेंगे, Just तो like नष्ट this- किसका होगा? हमारा होगा, और हम लोग हार जाएंगे। Just like these Israelites, इस्राएल लोगों का जैसा we will lose the battle. हम लोग भी उस युद्ध को हार जाएंगे। आम जीवन आमे समस्ते जीवनर युद्ध रे आमे मध्ये कोन हबा? हारी जीवा। जेते बेले केबे आमे जदि परमेश्वर को ठारू दूरे ही चली जीवा। How many of you understood this one? आजर एई जो अंश के जण बुझिले? How many of you understood today's session? के This जण session? बुझिले? हाथ टेकंतु। हिंदी रे ओडिया रे कहला बेलकू भावुछि टिके टिके समस्त बुझ जाउछन ना टिके रे हैं?